विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित भद्रक जिला बासुदेवपुर पौरपालिका अंतर्गत नीलमणि टाउन हॉल परिसर में फेब्रुआरी 20 तारिख सकाल 10टा समय एक विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो सूचना अनुसार बासुदेवपुर निर्वाचन मंडल विधानसभा नेता वाणी कल्याण महांती 35तम जन्मदिन अवसर में समर्थक माने उक्त विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित करते अवसर में प्रथमे बासुदेवपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन रोगी मानक फल बंटन करते वृद्धाश्रम में सुखिला खाद्य सहित वस्त्र प्रदान करते वाणी कल्याण महांती समर्थक मानक सूचना अनुसार रक्तदान शिविर में शेष सुधा मोट 56 यूनिट रक्त संग्रह करा रक्तदान शिविर में बासुदेवपुर वरिष्ठ बीजेपी नेता उमाकांत खुंटिया मधुसूदन पाढ़ी डॉक्टर प्रताप कुमार नायक जिला कोषाध्यक्ष जयप्रकाश मल्लिक नगर मंडल सभापति आशुतोष सामल पदमपुर मंडल सभापति रतिकांत दलाई चांदीमाल मंडल सभापति जगन्नाथ मल्लिक नाकाणीटीह मंडल सभापति अमर दास बेतला मंडल सभापति अमर कुमार नायक इरम मंडल सभापति विजय कुमार मल्लिक प्रमुख उपस्थित रही रक्तदान करने सहित रक्तदाता मानक उत्साहित करते उक्त रक्तदान शिविर आज को दीर्घ 5 वर्ष धरी वाणी कल्याण महांती जन्मदिन में समर्थक मानक सहयोग रक्तदान कार्यक्रम हुई आसुछि विभिन्न मंडल शताधिक समर्थक कार्यकर्ता योगदान करने सहित रक्तदाता मानक उत्साहित पूर्णिमा दास गोविंदपुर घर वाणी भाई प्रति वर्ष उत्सव हुए जन्मदिन पालन करा हुए कौन कहबा मां मन को अन्य मान कौन कोई रक्तदान मां माने भी जे भी घरे सब रही गाँव गड़ी आगे आसतु लोक साहाय्य करतु रक्तदान करने पुण्य काम आम घरे रही किसी लाभ ना आसतु सहयोग करवा मिसिकी आम केमती लगुच आपन रक्त दौ मत बहुत खुशी लगुच फास्ट टाइम देइचे एटा मत बहुत खुशी लगुच आपन परिचय मो ना चक्रधर बड़ এখন शिवा घर बासुदेवपुर ब्लॉक एरताला पंचायत जो विशाल रक्तदान शिविर होची कोन कहबे आम बीजेपी विधानसभा नेता वाणी कल्याण महांती 5 वर्ष धरी कार्यक्रम चली आम जन्मदिन अवसर में बासुदेवपुर टाउन हॉल ठारे ब्लड कैंप कराम टार्गेट 100 पाखापाखि 80 ब्लड कैंप हम कौन ब्लड दान कर आदर्श रक्तदान महापुण्य आउ जन जीवन आम ब्लड आउ 5 जन जीवन बची पार्टी से आदर्श से रक्तदान शिविर कोशिश केमती लगुच जो रक्तदान रक्तदान महापुण्य रक्त जिते देव से हम आम आम रक्त नहीं आउ जन बची पार कौन कौन कार्यक्रम आज दिन अच्छे आज रक्तदान महापुण्य अच्छी फल बंटन अच्छी युवक मान कौन बार्ता रही युवक मान बार्ता रक्तदान समस्त दिंतु गोटे रक्तबिंदु पर समस्त जीवन आधार कर रतिकांत दलाई पदमपुर मंडल सभापति आज रक्तदान शिविर होची कौन करा ये रक्तदान शिविर प्रत्येक वर्ष आज को 5 वर्ष हम आमर जो नेता आम विधायक प्रार्थी वाणी भाई अच्छा आम 5 वर्ष है आम कर जिते से प्रार्थी हो ना पूर्व भी आम आगुरी करूँ 100-200 वाला यूनिट करूँ बाकी आम बहुत सुरखुरे चलती आज रक्तदान शिविर बहुत लोक भी आसुँच जहाँ आज माने वाणी भाई शुभ मनसा बहुत लोग आज निज इच्छा आज आसिक टाउन हॉल परिसर में आज रक्तदान शिविर जोग केते यूनिट रक्त हलानी केते हबो बोली आशा पाखापाखि 70-80 आम टार्गेट रखीचु सब तो ए वर्ष तो 3-4 थर है ब्लड कैंप ना तेणु बर्तमान आम पाखापाखि 70-80 मैंने आम टार्गेट रखीचु अभी पाखा 50 ऊर्ध है आज जन्मदिन अवसर में कौन कौन कार्यक्रम सब रही कार्यक्रम आम फल बंटन कलु प्लस हूँ ब्लड कैंप कलु आई जो 4टा बेले आम जीव हूँ वृद्धाश्रम बुलायापी वृद्धाश्रम जाकि वृद्ध मानक वस्त्र दान करूँ यू कार्यक्रम रखी युव समाज को आज दिन में कौन कहे युव समाज जो रक्तदान शिविर होती आम कहूँ जे कि आग को रक्त दिंतु समस्त को हेल्प करूँ ये रक्त द्वारा बहुत जीवन बचार सुझाव तार परिचय प्रताप कुमार नायक बासुदेवपुर निर्वाचन मंडल जड़े सक्रिय सभ्य और संयोजक
କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଛି? କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ଘଟଣାଟି ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ତ ଦେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରକ୍ତ ଅଭାବ ଅଛି ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ଦାତା ଭାବେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କାମନା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନସିକତା ଆସିନାହିଁ ଯେ ରକ୍ତ ଦେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଦେହର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଏ ମାନସିକତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାରଣ ରକ୍ତ ଦେଲେ କୌଣସି ସମୟ ରକ୍ତହୀନତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ରକ୍ତ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ରକ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ରୋଗ ବାହାରିବ, ସେସବୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ କୁଣ୍ଟିଆ ବାସୁଦେବ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସବୁ? ରକ୍ତଦାନଟା ମହତଦାନ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାନସଭାର ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଇଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନଟା ଏକ ମହତଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ସାଜସଜା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିରୋଧ କରି କେମିତି ସମାଜରେ ରକ୍ତଦାନ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ, ତେଣୁ ଏକ ମହତ କାମ ହିସାବରେ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରାଯାଏ, ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ, ଚାନ୍ଦିମାଳ ମଣ୍ଡଳ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି? ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ବାଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ନେତା ପ୍ରିୟ ନେତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ। ଆମ ନେତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବି ଅଛି, ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମ ନେତା ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ଆମ ନେତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମ ନେତା ପାଇଁ ଆମେ ହସି ହସି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛୁ। ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ବିଷୟରେ? ହଁ, ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ରକ୍ତର ଆମେ ଯଦି ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ରକ୍ତର ଅଭାବ କାହାକୁ ଦେଖାଦେବନି, ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତ ପାଇଁ ବି କାହାର ଦିନେ ଜୀବନ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।